Sunday, dear. Oh, happy Sunday, Miss Nenes. Miss Nenes bawa siapa itu, Miss Nenes? Miss Nenes tadi bawa siapa? Hai, nephewnya Miss Nenes. Oh, it's Miss Nenes' nephew. Shall we say hello to Miss Nenes' nephew? Namanya siapa, Miss Nenes? Namanya Kai. Kai, shall we say hello to Kai? Hello, Kai. Oh, no, Kai is there. Oh, Kai is still shy. He never met us. Kai belum pernah ngeliat kita, jadi makanya masih malu. Hai, Kai. Hai. Hi. And we also have siapa, Miss Nenes? We also have one girl and one big boy and one big girl. Ada siapa di sini? Ada Vivian. Hai, Vivian. And hi. Judulnya. Kenapa? Yang kedua. Nah, kok ditutup videonya yang kedua? Oh, itu siapa ya? Kayaknya ada yang hiding deh. Maybe she is sleeping. Maybe later she's going to give us a surprise. Itu siapa? Nanti kita cari tahu siapa ya. Okay? Okay, and we are going to start, right, Miss Nenes? Let's start. What about if we start by saying hello first? I can help you, Miss Nenes. Let's sing hello first. Okay. Let's sing hello, hello, hello. Hello, my friends, to you. God bless you everywhere you are in all you say and do. Let's say hello to Miss Nenes. Hello, Miss Nenes. Hello, Miss Nenes. Hello, Kai. Hello, Kai. And hello, Hiro. Hello, Hiro. Hiro is here. And hello, Cici Vivian. Hello, Vivian. And it's time to say hello. Yay! So happy to see everybody is here. Now we are going to start. Kita mau mulai. Sebelum itu kita mau berdoa dulu, right, Miss Nenes? Shall we pray? Okay, Of course. Yes, let's pray. Okay, let's pray. Masih pada ingat semua ya? Kita bakal nyanyi jari jempol, jari ujung, jari tengah yang panjang. Yuk kita nyanyi dari awal, Miss Nenes. Biar Vivian sama Hiro bisa ikutan. 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4, 5, lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih atas hari ini. Sebentar lagi kami mau menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Buka telinga kami, buka hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Oh, Kai udah pergi sekarang. Kai mau main dulu. Kai udah jemput. Oke, Miss Nenes, kita ada game gak sih? Ada, kita ada games dong hari ini. Oke, namanya God Says. Jadi hari ini kita bakal melakukan apa yang Tuhan bilang kepada kita. Kita kasih contoh ya sama Miss Grace. God says, touch your nose. Okay? Ya, benar. Tapi kalau nanti Miss bilang, shake your hand, Miss Grace. Nggak ada God. Tapi nggak bilang. Jadi kita nggak melakukan itu ya. Udah pada paham? Ya? Vivian sama Hiro udah ngerti juga?
Vivian nggak ngerti. Ini belum. Sekali lagi. Ngerti. Oke. Kalau Sekali lagi. kalau shake hand, kenapa nggak boleh? Oh, soalnya nggak ada God says-nya. Soalnya Tuhannya nggak bilang. Kalau depannya ada God says shake your hand. Nah, kita shake your hand. Jadi kita bakal dengerin God says. Ya, kita bakal dengerin apa yang Tuhan bilang. Vivian, oke? Ada yang ngerti? Oke, Hira juga ada ngerti. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Coba dulu. Buat aku. Yes. Okay. God says, shake your head. Yes. Oke, Miss cepetin ya. Oke. Rotate your palm. Susah ya. No, God says. Tapi itu nggak says. Vivian sama Hira benar. Oke. Kita lagi. Shake your shoulders. Your shoulder. Tapi gak sih guys, gak bilang. Oke, kita mulai lagi. God says, smile the biggest. Wih, mana Vivian smile-nya? Sama Hero. Hero smiling. Yeay. Oke, ada satu lagi yang terakhir ya. Ini kita cepet-cepet lagi. Bisa lagi bikin. Ya. Bisa lagi mikir dosen apa business. Iya. God says hello. Halo. Hello. Oke, kita udah selesai dengan games kita. Well done, Vivian, well done, Hero, well done, Miss Grace. Cepet banget Miss Mendes, aku masih mau main. Ya udah, kalau gitu kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Kita masih ada nyanyi bareng kan? Iya, Kita ya ada. So maybe Udah, sekarang kita kalau let's dance together. Ya, sure. Kita bakal, kita bakal praise and worship. Yes, that's right. Vivian, Hero, are you ready to dance? Kalau kalian mau dance bareng, boleh loh berdiri, terus kita dance bareng, oke? Oke, let's dance together. Oke. Everybody get your hands up. Everybody clap your hands. Everybody get your hands up. Everybody clap your hands. Hey, I'm gonna praise, sing and shout. God does great things. Let's make it loud. I can count on God, 'cause God is faithful. God is good, God is great. God made the world to celebrate. God, I will praise you when I clap my hands, and with all my heart I'm gonna jump and dance. God, I will praise you and give everything. It's your name we sing. God does great things. Hey, teach me your ways and your truth. I'm running after you and I will follow. I can count on God, 'cause God is faithful. Oh, and God is good, God is great. God made the world to celebrate. God, I will praise you when I clap my hands, and with all my heart I'm gonna jump and dance. Oh God, I will praise you and give everything. It's your name we sing. God does great things. God is great, He does great things. God is great, He does great things. With all creation I will sing. Oh, 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 oh.
Miss Grace. Ya ampun. Masih pengen lagi, kita lagu lagi nggak sih? Satu lagi Masih ada satu lagi Miss. nggak sih? Kayaknya masih ada satu lagi deh. Masih satu lagi. Yuk, kita dance satu lagi ya. Kalian masih bisa kan dance satu lagi? Yuk, kita dance satu lagi. You came from heaven, you loved me, gave up all you had, you saved me, your life was given, you loved me, so I live forever, you saved me, you made a way for me. You came to set me free. I believe in Jesus. I believe He came to save. I believe in Jesus Christ. I will trust in Jesus. I'll live to follow Him. I will trust in Jesus Christ. You came from heaven, you loved me, gave up all you had, you saved me, your life was given, you loved me, so I live forever, you saved me, you made a way for me. You came to set me free. I believe in Jesus. I believe He came to save. I believe in Jesus Christ. I will trust in Jesus. I'll live to follow Him. I will trust in Jesus Christ. Clap, clap, clap if you feel it. Sing, sing, sing like you mean it. Clap, clap, clap if you feel it. I believe, I believe, I believe. Clap, clap, clap if you feel it. Sing, sing, sing like you mean it. Clap, clap, clap if you feel it. I believe, I believe, I believe. Clap, clap, clap if you feel it. Sing, sing, sing like you mean it. Clap, clap, clap if you feel it. I believe, I believe, I believe. Yeah, I believe in Jesus. I believe He came to save. I believe in Jesus Christ. I will trust in Jesus. I'll live to follow Him. I will trust in Jesus Christ. Clap, clap, clap if you feel it. Sing, sing, sing like you mean it. Clap, clap, clap if you feel it. I believe, I believe, I believe. Clap, clap, clap if you feel it. Sing, sing, sing like you mean it. Clap, clap, clap if you feel it. I believe, I believe, I believe. Wow. Are you sweating? Miss Grace is sweating. Masa Did panas. you have fun? Did you dance? Tadi Miss Grace ngeliat. Yes, Yes, Yes. yes. Kenapa? itu dance-nya memang lama ya. Emang lama. Lagunya, maksudnya Oh, lagunya iya. banyak kan? Iya. Atau Maksudnya lagunya banyak, memang otomatis banyak ya. Memang lagunya dua lagu. dibikinnya banyak. Kita selalu Banyak, nyanyi dua ya. lagu. Itu lagunya memang dibikinnya banyak ya. Dibikinnya banyak. Maksudnya banyak, Panjang gitu ya. mungkin Panjang. bisa di-repeat terus lagunya ya. panjang. Heeh. Lagunya Iya, lagunya panjang. Maksudnya panjang atau banyak? Iya. Panjang, iya. Lagunya Panjang. panjang ya. Miss Grace nggak berasa panjang, mungkin panjang ya. Was it too long? Panjang ya? Bisa. Oke, tapi emang di-repeat terus ya? Apa Iya, sih? di repeat terus. But did you had enggak, fun? karena sih enggak, tapi Did you like the song though? Suka nggak sama lagunya?
Tadi Vivian Miss lihat juga. Tadi Miss Grace tadi ngeliat Vivian clap if you feel it. Tadi Miss Grace lihat tadi Vivian clap. Yeah, good job Vivian. Thank you for dancing along. And Hiro, thank you so much for paying attention. Tadi Hiro sampai ngeliatnya fokus banget sampai begitu. Thank you Hiro for paying attention. And now Miss Grace mau kasih kalian sesuatu. Kalian bisa tebak gak sih ini apa? Miss Grace kasih lihat ya. Di screen Miss Grace akan ada sesuatu. Ayo Terus internetnya kalau gitu bagus. Oh, Vivian bisa ngeliat Miss Grace nggak? Masih bisa lihat Miss. Masih bisa ngeliat Miss Grace. It's okay. Mungkin nanti kalau mungkin internetnya bisa get better. Oke. Miss Terry bisa ngeliat Miss Grace nggak? Bisa. Oke. Miss Grace akan kasih lihat sesuatu ya. Can you guess? Ini apa sih? Look. Oh, ini apa? Ada yang tahu nggak ini apa? Apa itu? Itu buat kita jalan kemana-mana. Kalau kita mau jalan kemana, jadi nggak salah jalan. Betul. Wow. That's right. Ini map. That's right. We use this. Kita pakai ini kalau misalnya kita mau di jalanan supaya kita nggak salah jalan. Dan Niro juga ada virtual background. And look, so we have a map. So Miss Grace mau cerita. So last week, minggu lalu, Miss Grace mau jalan-jalan ke Bogor. Bogor kan jauh tuh ya. Nah, terus Miss Grace tuh nggak tahu jalannya ke Bogor. Jadi Miss Grace perlu apa? Map. Miss Grace perlu map. That's right. I need the map. So, this is what I use. Let me show you. This is what I use, okay? Miss Grace kasih lihat. Miss Grace pakai map Miss Grace yang ada di handphone. Jadi, Miss Grace ketik. Nih, jadi Miss Grace, ini yang Miss Grace lakuin. Miss Grace cari Kebun Raya Bogor di handphone Miss Grace. Terus, nanti keluar deh mapnya. Oh, dikasih lihat tuh. Oh, kira-kira perjalanannya dari rumah Miss Grace ke Kebun Raya Bogor itu sekitar 1 jam 32 menit. Dan di situ dikasih lihat jamnya berapa lama, 1,5 jam. Terus juga dikasih lihat tuh, ada warna merah-merah kan? Kalian lihat nggak ada yang warna merah-merah? Nah, yang warna merah-merah itu yang macet. Jadi dikasih lihat juga ada yang macet. Dan yang warna biru itu yang lancar. Jadi dikasih lihat jalanan mana yang Miss Grace harus lewat supaya nyampenya paling cepet. Jadi Miss Grace klik start dan Miss Grace ikutin deh mapnya. Kira-kira kalau Miss Grace ngikutin, kira-kira bakal sampai nggak adik-adik? Bakal sampai nggak Vivian, Hiro? Bakal sampai ya? Bakal sampai, that's right. Kalau Miss Grace ikutin, bakal sampai. Tapi pas Miss Grace lagi jalan, tiba-tiba Miss Grace dapat notifikasi. Oh, kayaknya di sini macet deh. Di sini kalau lewat jalan ini kayaknya lebih macet. Coba deh cari jalan lain. Terus Miss Grace lagi mikir, Miss Grace kan nggak mau ya macet. Jadi Miss Grace nggak ngikutin deh. Miss Grace coba cari jalan lain. Miss Grace nggak ngikutin map yang dikasih. Dan Miss Grace cari jalan lain dan akhirnya Miss Grace masuk ke jalan-jalan yang kecil-kecil dan akhirnya Miss Grace nggak nyampe. Miss Grace tersesat. Kalian tahu nggak, mestinya Miss Grace 1,5 jam udah nyampe. Miss Grace akhirnya nyampenya sekitar 3 jam baru nyampe. Jadi lama banget. Karena Miss Grace tersesat, karena Miss Grace lewat jalan-jalan yang kecil itu. Karena Miss Grace nggak ngikutin map yang dikasih. Nah, terus pas Miss Grace ingat cerita ini, kalian tahu nggak Miss Grace keinget apa? Miss Grace keinget sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kayak map ini, adik-adik. Tuhan itu selalu mau kasih kita jalan yang terbaik, jalan yang paling sempurna. Tapi seringkali kita nggak mau dengar, kita tutup kuping kita dan kita nggak mau dengar. Dan akhirnya kita jadi nggak nyampe deh ke tempat yang Tuhan Yesus mau bawa kita. Kita akhirnya tersesat, atau kita akhirnya pakai jalan yang lebih jauh atau jalan yang lebih lama, dan akhirnya mungkin kita nggak sampai. Jadi Miss Grace belajar dari pengalaman Miss Grace ke Bogor itu, kalau Miss Grace mau dengerin Tuhan Yesus.
Sekarang misalnya contoh ya, sekarang Miss Grace akan kasih lihat satu map. Gimana kalau kita main game dulu? Kita main game ya. Miss Grace akan kasih lihat satu map dan Miss Grace akan kasih tahu kalian jalannya, oke? Kalian bisa pakai krayon nggak di annotate? Bisa pakai krayon di komputer nggak? Hiro bisa. Tahu gimana caranya? Bisa nggak? Hiro bisa. Vivian bisa nggak? Vivian nggak tahu gimana caranya. Oh, Vivian nggak tahu, nggak apa-apa. Kalau gitu Vivian Hiro bisa. Oke, kalau gitu Hiro ya. Vivian bantuin Miss Grace untuk kasih instruksinya ke Hiro ya. Jadi Hiro harus dengerin Miss Grace ya. Oke, Hiro harus dengerin Miss Grace sama Vivian untuk kita akan jadi map Hiro. Kita jadi akan jadi mapnya Hiro untuk supaya Hiro bisa sampai ke situ. Jadi kita mau ngebantuin itu yang pakai baju biru itu ceritanya Miss Grace. Jadi Miss Grace mau pulang ke rumah. Jadi Hiro harus bantuin Miss Grace supaya sampai ke rumah. Miss Grace akan kasih tahu, Miss Grace akan sama Vivian akan jadi mapnya. Hiro cuma perlu ikutin. Oke? Jadi Hiro mulai dari panah yang warna merah. Coba Hiro mulai dari panah yang warna merah, Hiro. Panah warna merah di atas. Kelihatan nggak? Dari atas ke bawah. Arrow. Yes, that's right. Ikutin Vivian dari atas ke bawah, Hiro. So dari atas ke bawah, terus ke kanan. Lanjut ke sini. Ke kanan, iya. Terus lanjut ke kanan. Abis itu naik ke atas. Terus naik ke atas. Terus kemana lagi? Abis itu lurus. Abis itu ke bawah. Kayak tangga loh. Oh, Abis itu naik lagi. Iya betul, terus naik lagi. Terus? Abis itu turun lagi kayak tangga tapi cuma satu langkah. Abis itu turun. Abis itu lurus. Turun. Keluar. Yeay! Sampai nggak? Nyampe ke rumah nggak Miss Grace-nya? Miss Grace-nya nyampe ke rumah loh. Thank you Vivian, thank you Hiro. Nah, this is what happen. Ini yang terjadi kalau misalnya kita mendengarkan, kalau kita mengikuti map yang diberikan, kalau kita mendengarkan jalannya Tuhan, kalau misalnya kita mengikuti map, pasti kita sampai di rumah dengan cepat dan juga kita nyampe di rumah dengan selamat. Tapi kalau misalnya nih Vivian bilang turun ke bawah terus Hiro naik ke atas, kira-kira bakal sampai nggak? Nggak akan sampai. Jadi ini yang terjadi adik-adik. Jadi kita Miss Grace belajar untuk mendengarkan jalannya Tuhan. Dan hari ini Miss Grace punya cerita untuk kalian. Thank you Hiro, thank you Vivian udah main sama Miss Grace. Sekarang Miss Grace mau kasih lihat cerita hari ini, oke? Hari ini Miss Grace mau cerita. Yes, cerita. You like story ya? Miss Grace cerita tentang, ada yang kenal nggak ini siapa? Adam dan Hawa. Betul sekali. Ini Adam dan Hawa. Jadi hari ini karena kita mau. Kami soalnya udah ceritain berkali-kali itu, jadi aku hafal namanya Adam dan Hawa. Iya, kalau gitu Cici Vivian bakal bantuin Miss Grace, oke, untuk cerita. Karena Cici Vivian udah tahu ceritanya. Jadi kita hari ini mau cerita nggak cuma ke Vivian sama ke Hiro, tapi juga ke teman-teman kita yang lain yang belum tahu ceritanya. Kalau cerita ini juga menggambarkan tentang rencana Tuhan yang indah, yang sempurna. Jadi kita mau lihat, oke? Vivian udah tahu mereka salahnya di mana. Nanti kita lihat ya, nanti kita kasih tahu. Jangan dikasih tahu dulu. Banyak yang belum tahu, Vivian. Dari awal dulu ya. The story of Adam and Eve. And God says, let there be light. Let there be light. And God matahari. It is good. Yeah, that's right. It is good. Jadi ada what is light in Indo? Miss Nenes. Help me out. Matahari. Light. Let there be light. Cahaya. Cahaya, that's right. Light made of electricity. Yeah, let there be light. Ada Tuhan bilang biar ada cahaya, dan He said that it is good. Jadi Tuhan menciptakan cahaya. Kalian bisa kebayangin nggak sih kalau nggak ada cahaya? Kira-kira kita bisa ngelihat nggak? Jadi rencana Tuhan sempurna ya adik-adik. Rencana Tuhan sempurna, Vivian, Hiro. Coba kita lihat apa lagi. And God separated the light from darkness. Did you see?
the light from darkness. Dari yang terang jadi dari terang dan gelap. Di Tuhan misahkan itu semua. And he called the light day and the darkness night. And look at all the stars in the sky. Itu starnya. Yeah, and on the second day, Ada movie. ini apa? God made the earth And and the sky. You are right. And on the second day, God made the earth and the sky. Bayangin kalau misalnya Tuhan nggak bikin bumi, if God doesn't make the earth, where are we going to stomp our feet? We cannot stomp our feet on the ground because there is no earth, right? So God made the earth and the sky. And it is all perfect, kan? Semua itu sempurna. Tuhan menciptakan semuanya sempurna. And on the third day, God created the land and the seas, and he also created plants and trees. Look at that. Look at all the plants and trees. Juga bayangin kalau misalnya nggak ada pohon, apa yang terjadi, Vivian, Hiro, kalau nggak ada pohon di bumi ini? Kita napasnya jadi sesak. Iya, napasnya jadi susah, bener. Napasnya jadi susah, jadi panas. Terus gimana dengan binatang-binatang yang ada di hutan? Kira-kira Bisa mereka sakit. gimana? Right? Yeah, that's right. Mereka nggak punya tempat untuk tinggal. Mereka bisa sakit. That's right. You're right. Jadi Tuhan juga menciptakan pohon-pohon ini, tumbuhan-tumbuhan ini, lautan ini, semua juga sempurna, kan? Kecuali ikan dan hiu, soalnya ada di dalam lautan. Iya, ada di dalam lautan. That's right. Ya, hiu dan ikan semua ada di dalam lautan itu semua. That's right. Makanya juga kita perlu lautan. Kalau nggak ada lautan, ikan dan hiu itu tinggal di mana? Right? So, Tuhan menciptakan semuanya sempurna. Rencana dan jalan Tuhan sempurna. And on the fourth day, God created the sun and the moon and the stars. Look at that. The sun, the moon, and the stars. And on the fifth day, God created birds and sea creatures. Oh, what's that ya? Itu ikan apa ya? Ada yang tahu? A whale. That's right, it's a whale. Yeah, it's a big whale. So Tuhan ciptain semua itu loh. Yeah, and a bird. It's all God's creation. Isn't he wonderful? Isn't God perfect? He made everything perfect. Yes. Yeah, that's right. And on the sixth day, God created animal to fill the earth. Ada binatang apa aja? Coba kita cari yuk. Ada binatang misalnya. Wolf, yeah, you're right. Ada wolf. Snake. Ada snake. Yes. Monkey. Ada monkey. Snake. Yeah. Leopard. Yeah, ada leopard. Ada rabbit. Ada rabbit. Miss Grace mau ngomong, kayaknya itu ada rabbit deh. Vivian udah ketemu duluan. That's right. Ada rabbit, ada wolf, monkey, snake, giraffe, leopard. You are right. So God created all these animals to fill the earth. And God also created humans to enjoy and care for all that he had made. Tuhan menciptakan kita, Vivian, Hiro, Miss Grace, Miss Nenes, Mama, Papa, untuk menjaga binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon di ini. Jadi kita Tapi semua sama Dede lagi tidur. Oh ya, oke. Oke. Berarti kita suaranya jangan kencang-kencang kali ya. Hiro, see the next mendingan Hiro tutup pintunya dulu deh. Biar Hiro nggak kedengaran. Oh iya benar, you give a good idea, Vivian. Maybe let's close the door, Hiro, biar nggak kedengeran. That's right. And look at the human being. Tadi Vivian udah sebut namanya Adam dan Hawa. Adam and Eve. Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan. It's hot. That's hot. That's why God gives wind. Wind also God created, right? No, because I closed the door.
Because you close the door. Oh, it's not okay. Then you can open it, Hero. That's okay. But just a Papi little and bit. Dede is sleeping. Okay, we will be fast, okay? I think we're almost done. Let's see. On the 7th day, God rested and God was happy with Hero wants to pee. he had made. You can pee, Hero, if you want to pee. God was happy with all he had made. So God was happy. So look at this. Everything is perfect. Tuhan ciptain manusia, Tuhan ciptain kita untuk ngejagain binatang-binatang dan pohon ini. Tuhan menciptakan binatang-binatang ini untuk bisa saling they can take care of one another. Terus juga Tuhan menciptakan pohon ini supaya binatang-binatang ini punya rumah. So everything is perfect. God plans is perfect. Jalan Tuhan itu sempurna. And then Kayak map dong. Yes, that's right. Vivian, kayak map. Sempurna kan? Sempurna. Dan Tuhan juga menciptakan this Garden of Eden for Adam and Eve. So God created this garden. Lihat deh, tamannya bagus nggak sih? Bagus banget ya. It's so beautiful. I can see there is flowers. I can see trees with fruits. I can see the trees with fruits. But God says, oh, kayak tadi kita main game God says. And this time God says, God did not want Adam to be alone. So he created women, which is Eve. So Tuhan ciptakan Hawa untuk Adam. So they could enjoy all God had made together. Jadi Tuhan bahkan ciptain temen buat Adam supaya Adam gak sendirian. Tuhan itu sempurna banget, jalannya itu selalu sempurna. And God tell Adam that they could eat all the fruit from all the trees in the garden except for the tree of knowledge of good and evil. Jadi mereka boleh makan semua buah-buahan yang ada di taman itu kecuali buah yang itu yang ada di tengah-tengah itu. Tuhan bilang nggak boleh makan. God says you cannot eat. But then what happened? But then how beautiful the tree in the middle of the garden was, and the fruit looks very good to eat. Jadi Hawa ngeliat buahnya kayaknya enak deh. Tapi what did God says? God says not to eat. That's right. But then because if look at it, it looks good, it looks yummy. So Eve ate it. Eve ate the fruit. She did not listen to God and ate the fruit. And she also gave it to Adam and Adam ate it too. Jadi Hawa makan karena dia ngeliat buahnya kayaknya enak deh. Dia nggak mendengarkan Tuhan, dia nggak ngeliat map. Dia nggak mendengarkan jalan Tuhan dan dia memakan buah itu. Dan dia juga memberikan pada Adam dan Adam juga makan. Ceritanya kan ular yang kasih tahu, kok sekarang Hawa yang ketik. Oh, Vivian know the story. You're right, Miss Grace missed that part. So Miss Grace skip that part biar story-nya nggak terlalu panjang. Tapi you are right, Vivian. Jadi sebenarnya yang Papi pernah read Hero di Papi punya book. Oh, Hero pernah ngeliat. Papi udah kasih tahu story-nya. Itu snake-nya. That's right. So there is actually a snake. So the snake yang ngebujuk Hawa untuk makan buahnya. You are right. Jadi yang ngajakin Hawa untuk makan itu sebenarnya ularnya itu. Jadi Hawa itu sebenarnya setan. Jadi Hawa itu malah dengerin si Terus snake-nya dipunish. Yes, you're right. Snake-nya dibikin gak ada kaki. Jadi semua snake jadi kayak ulet. Yes, thank you for telling the story. Both of you know the story so well. Nah, jadi sebenarnya ular itu cuma ngajakin Hawa, yang ngasih ke Adam itu Hawa, adik-adik. Jadi yang ngasih buahnya ke Adam itu Hawa, karena Hawa itu kan temannya Adam kan. Jadi Hawa yang ngasih buahnya ke Adam. Akhirnya Adam juga makan juga. Then what happened next? You are right. They were being punished
they were being punished, and look. So God actually had a perfect plan for Adam and Eve. Jadi Tuhan sebenarnya rencananya bagus buat Adam dan Eve. Tuhan mau jadiin Adam dan Eve, Adam dan Hawa sebagai untuk ngelindungin semuanya, untuk ngejagain binatang. Tapi karena mereka nggak dengerin, mereka nggak percaya dengan rencana Tuhan, akhirnya mereka harus pergi dari taman itu deh. Jadi they have to leave the beautiful Garden of Eden. Padahal garden itu kalau lagi ngelahirin nggak sakit, Kak. Nggak usah beli, langsung ambil aja petikan, makan. That's right, you Itu are keluar right. sendiri. That's right. Padahal kalau misalnya mau makan, di situ di taman itu semua udah ada makan ya. You're right. Si Hero give you a thumbs up. That's right. Tapi karena mereka nggak dengerin, akhirnya sekarang mereka harus susah-susah cari makanan. Karena mereka sekarang udah nggak di taman itu lagi. You are right. So from this story we learn that kalau Tuhan itu, apanya kita, Tuhan itu seperti map kita. God is like our map. He has a beautiful plan and jalan. Tapi God lebih kuat, lebih pada map kita. Kalau map kita kan digunting langsung robek. You are right, Vivian. Kalau map kan digunting, sobek. Kalau Tuhan kan enggak ya. That's right. God is a powerful map. He is above map. You are right. Tuhan bisa tahu rencana yang paling sempurna untuk kita, dan Tuhan punya jalan yang sempurna. So, coba sekarang Miss Grace tanya. Jadi, whose ways is perfect? Whose ways is perfect? God is perfect. Is it God? Is it God or is it snake? Is it the snake yang ngebunuh itu, or God? Snake is a bad guy. Perfect. You are right. That's right. Jadi hari ini kita udah sharing ke teman-teman kita. Thank you Vivian and Hero udah sharing ceritanya, juga udah sharing ke teman-teman kita yang Sunday School yang lain. Jadi sekarang mereka juga tahu ceritanya, dan mereka juga tahu kalau Tuhan, jalan Tuhan adalah jalan. Miss, dari tadi kok satu ceweknya masih ketutup sih? Nanti Miss Grace akan kasih lihat itu siapa. Oke? Let's wait first. Oke, sekarang kita udah selesai. Sebelum kita ketemu sama yang temen Miss yang satu lagi, kita mau say goodbye dulu. Tapi sebelum itu kita kayaknya harus doa deh. Okay. Shall we pray first? Vivian atau Hero mau mimpin doa nggak? Yes, of course. Oh, Vivian, you wanna lead in prayer? Oke, kalau gitu kita ikutin Vivian ya. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu, oke? Let's sing first. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah. Jari telunjuk. After this, Hero wants to play games. Sayang, Jari manis pakai cincin, jari pakai cincin, jari kelingking. Sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Let's pray and let's follow Vivian ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami sudah selesai Sunday School-nya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mau. Sekarang kami sudah mau selesai. Tolong berkati kita. Amin. Amin. Yay! Thank you, Vivian. Thank you, Hero, for being here today. And sekarang kita mau say goodbye ke semuanya ya. Kita mau say goodbye ke teman-teman kita yang lain yang nanti akan nonton. Tapi sebelum itu kita harus ingetin dulu. Sekarang kan kita nggak bisa, kita kan nggak boleh sering-sering keluar. Karena ada apa? Ada Corona. Ada virus corona. Jadi kalau mau keluar kita harus pakai apa? Tadi Hero keluar sama temen Hero pakai masker. Tapi teman-teman Hero nggak pakai masker.
Oh, jadi kita harus belajar dari Hero ya untuk selalu pakai masker. Terus kita juga harus Tapi teman-teman Hero enggak. berarti Hero harus ngingetin teman-teman Hero ya untuk pakai masker. Terus juga kita harus minum yang banyak. Kita harus tidur yang cukup, juga makan makanan yang sehat. Oke? And jangan lupa Yang satu botol udah habis. Oh no. Vivian udah minum 1 botol. Hero udah habis belum 1 botol? Udah habis. Ada di luar. Udah Udah. tak ada isinya. Udah di luar. Berarti udah habis. Miss Grace yang belum. Berarti Miss Grace harus minum habis ini. Miss Grace harus minum yang banyak. Thank you for the reminder everybody. So kita mau say bye-bye dulu, oke? Let's say bye-bye. Bye-bye Miss Grace. Bye-bye Vivian. Bye-bye Hero. Bye Hero. Bye-bye semua yang di Bye Miss rumah. Thank you so much and I love you. Bye-bye. I love you. Bye bye.